滑动两公好。好，4指抵靠鼻腔内，并渲染4次，总共约15秒。我刚刚有15秒了吧？不然再一次。好，很右鼻孔。真的很痒哎。他说现在好了，将。哦，我现在已经到底嘞。好。哦，有点累，超爆的有点累，太痒。那我们继续下一个右边鼻子，应该是差不多的概念。哦。来吧，鼻涕都流出来了，好像哭过一样的，搞得。我跟你讲，你们如果いた。くしゃみです。いけた？没有，我明天要拍戏，他们要做。哦，你不用选了，它是一个，它会 follow 的。OK，so 你进去了哦，你 just 要 rub it along， 就是转了，跑来5次，5圈了。我不会，好哭哦。呀，两颗好了，你就拿出来 next nose。My God。4、5 ，OK。Yep. And insert the swab into the tube. Relax. Bismillahirrahmanirrahim. Belum dek. Lah iya belum itu, masya Allah. Nah cepetan. Jadi batuk. Bersih itu bukan batuk. Oh, alhamdulillah. Cepetan. Ya Allah nanti ini gagal ini aduh. Ayo. Ayo.我傻眼。哦，你跟自己说，对着镜头。哦，下面那些一样。哦，非常久了。哦嘞，我这边捏一捏。哦，哎呦，哎呦，哎呦，天哪！在跟最后的时候。哦，哎呀，好了，好了，把热水给掉。对，床在。Ready 啦。要自己裁剪的一个小套组。多次了，我们就赶快完成。
他嘞，在这里。等一下，有你说那个吃完可以洗头那间，我有看到新闻。好，换左边，快快快！啊，好洒脱的哈啾哦，大家。人妖，快好了，快好了，再一下。然后拿在后面的靠腰。每次都是戳右边的时候，一圈。双眼皮变好深了。可以了，再见。怎么维持夫妻的感情？哎呦，没有特别想过这件事แต่มันเจ็บกว่าที่คิดโอเคโอเคอะไรต่อนะใส่เข้าไปในนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วก็หมุน 10-20 ครั้งหลังจากที่หมุนไปประมาณ 10-20 ครั้งปุ๊บก็ทิ้งAku cuma pinjam how high do I have to have it up there? 3/4 of the way. Bitch, look how much I got. You gotta rotate it for 10 seconds and then do it on the other side. I gotta sneeze. Look at that white. Oh, you got COVID. That test gonna positive instead of negative. Just because you sneezed. What thing? You. 它就不会痛。我是觉得好痒。鼻子好痒啊！好痛！
コロナテストの結果なんですけど。Because it's not gonna go in my mouth and my nose. It is in your mouth. It don't go in your mouth. It goes in your nostrils. It goes in your nostril and your mouth. No, not your mouth. Let me ask him. Oh my god. Stop it. I'm gonna go deep, okay? Hurry up. Okay. Okay. There's a booger there. You sure? You did it right? Yep, I did. So I got a face like that. So make it a face like that. Ooh, bless you. Yeah. Cover your mouth. Probably contaminated this shit. Your turn. Hurry up. 5 seconds each. Yeah, each nostril. Eyes. No.